जेकोसी पूजा व्रत उपवास दिन में बनई पारे एमती नीतिदिन भी बनई पारे। नुआ शैली रे बनैबा भेज पुलाव बा पलौ ता सहित स्पेशल खटा मसला दे बनैबा नुआ स्वाद रे टमाटो खटा भेज पलौ सहित पूरा जमीजीव। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल ले नुआ थिले प्लीज तले थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। प्रथमे चलंतु आमे टमाटो खटा बनैबा। कढ़ई गरम करी 2 छोट चमच तेल गरम करिबा। तेल बदल रे घी भी दे परिबे। तेल गरम हो जिबा परे गोटे छोट चमच पंच फुटण, गोटे सुखिला लंका, गोटे तेजपत्र, बेस किछि भृषंग पत्र देबा। तेल रे फुटण को भल भाव रे फुटिबा पई छाडिबा। फुटण कंचा रही गले खटारे पिता लागिबो। फुटण फुटी जिबा परे 2 रु 3 पिंच हिंगु देबा। हिंगु फुटी जिबा परे 1 इंच रो अदा 2टी कंचा लंका को छेचिकी देबा। अदा कंचा लंका को केवल 30 रु 40 सेकेंड पर्यंत हल्का भाजिबा। अदा को तेल रे बेसी भाजिले अदा पिता लागिबो। तापरे हमें 500 ग्राम रो टमाटो देबा। टमाटो को बेसी छोट करिबा दरकार नहीं, एमिति बड़ पीसेस रे काटी नेबे। एबे खटा रे आधा छोट चमच हळदी गुंड, भल कलर पई आधा छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड देबा। राग पई 2टी कंचा लंका देथिले, ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले स्किप करि परिबे। स्वाद अनुसार लूण देबा। सब जिंस को भल भाव रे गळै नेबा। 2 मिनिट पर्यंत टमाटो को मसला सहित भल भाव रे कसी नेबा, जहा द्वारा टमाटर कंचा बासना चली जिवो। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी 2 मिनिट लेखाएं 2 थर ता माने 4 मिनिट आमे टमाटो को कवर करिबा, जहा द्वारा टमाटो बहुत जल्दी सिझी जिवो। 4 मिनिट परे एठी देखंतु टमाटो नरम हो जाइछि। टमाटो को टिके एमिति मैश करिबा। एबे टमाटो खटार टेस्ट बढ़ाइबा पई 2 रु 3 चमच फ्रेश ग्रीन मटर देबा। एबे शीत दिन मटर मिलुछि, आपण चाहिले दे परिबे। खटारे मिठा पई 100 ग्राम रो गुड़ देबा। 500 ग्राम टमाटो पई इठी मु 100 ग्राम रो गुड़ देछि। गुड़ बदल रे आपण माने चीनी भी दे परिबे, किंतु गुड़ देले खटार टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। गुड़ देबा परे गुड़रू पानी बाहरिबो। मीडियम फ्लेम रे से पानी को सुखे नेबा, नहले खटारे गुड़र कंचा बासना आसीबो। तापरे अल्प काजू, अल्प किशमिश, अल्प खजूरी देबा। ए सब जिंस देले खटार टेस्ट पूरा भोजी खटा परी आसे। ऑप्शनल अछि, जदि आपण मानको पाखरे थिबो देबे, नथिले सेमिति बनै परिबे। ए सब जिंस दे सारिबा परे आउ कभर करिबा दरकार नाही। सेमिति खला रे आउ 2 रु 3 मिनिट खटा को फुटेबा। सेई भितरे खटा पई स्पेशल मसला बनैबा। आधा छोट चमच जीरा, आधा छोट चमच धनिया, आधा छोट चमच रु भी कम पानमधुरी देबा। 2टी गुजराती, 7-8टी गोलमर्च देबा। गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी मसला को 1 रु 2 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। मसला को बेसी पोड़िबे नाही, बेसी लाल करिबे नाही। मसला रु हल्का हल्का बासना बाहरिबा परे आमे गैस रो फ्लेम पूरा बंद करिबा। 1 छोट चमच कसुरी मेथी पत्र देबा। सेई गरम पैन रे मेथी पत्र को आउ 1 मिनिट पर्यंत भाजी नेबा। मसला भाजी जिबा परे बाहर को आनी ठंडा करी मसला को गुंड करी नेबा। एपटे चलंतु खटा को चेक करिबा। 3-4 मिनिट परे देखंतु खजूरी भल भाव रे सिझी जाइछि। झोल देखंतु एतिकी बहलिया अछि। खटा ठंडा हला परे झोल आउ टिके बहलिया हे जिवो। खटारे झोल एतिकी रहिले पलौ सहित खाइबा पई भल लागिबो। खटा हे जिबा परे शेषरे में बनैथिबा स्पेशल मसला रु 1.5 चमच मसला देबा। आधा चमच पाखापाखी मसला बळका रखिबा। परे जेतेबेले खटा बनैबे आपण माने व्यवहार करि परिबे। बेस किछि धनिया पत्र देबा। अधिक खटा मसला देले खटार टेस्ट भल लागिबो नाही। सब जिंस भल भाव रे गळे नेबा। एबे आम रेडी हे गला भजी स्टाइल टमाटो खटा। खटार कलर आउ टेक्सचर देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि। एबे चलंतु बनैबा भेज पलौ। परफेक्ट खिला खिला पलौ बनैबा पई प्रथम कथा हला आपण माने घरे थिबा जे कोनोसी गोटे गिन्ना किंबा ग्लास रे माप करी चाउल नेबे। से गिन्ना किंबा ग्लास रे माप करी पानी देबे। देखिबे आपणकर पलौ पूरा परफेक्ट हबो। द्वितीय कथा हला चाउल केमिति नेबे। पलौ बनैबा पई जे कोनोसी ब्रांड रो भल्लो बासमती चाउल नेबे। बासमती चाउल रे पलौ रो टेक्सचर आउ टेस्ट बहुत बढ़िया आसे। जदि बासमती चाउल नथिबो नॉर्मल अरुआ चाउल नेबे, किंतु नुआ चाउल नेबे नाही। नुआ चाउल रे पलौ चिपचिप हेबो। पुराना चाउल नेबे। पुराना चाउल रे पलौ पूरा खिला खिला हेबो। एठी मु 1.5 कप चाउल नेछि।
300 ଗ୍ରାମର ଚାଉଳ। ଏବେ ଚାଉଳରେ ପାଣି ଦେଇ 2 ରୁ 3 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ବାସମତୀ ଚାଉଳ ଉପରେ ଏମିତି ଧଳା ପାଣି ବାହାରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ। এই ଧଳା ପାଣି ବାହାରି ଗଲେ ପଲଉରେ ଚାଉଳ ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ହେବ, ଜମା ଚିପଚିପ୍ ହେବ ନାହିଁ। এই ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ପାଣିରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ପଲଉରେ ଭାତର କଲର ଆଉ ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଲଉରେ କ'ଣ କ'ଣ ପନିପରିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଧା କପ୍ର ଫୁଲକୋବି ନେଇଛି। ଫୁଲକୋବିକୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ ପିସେସରେ କାଟିବେ। ଯଦି କୁକରରେ ବନେଇବେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ପିସେସରେ କାଟିବେ। ଆଜି ଆମେ କଢ଼େଇରେ ପଲଉ ବନେଇବା। ଅଧା କପ୍ର ଗାଜରକୁ ଟିକେ ଛୋଟ ପିସେସରେ କାଟିବେ। କଢ଼େଇରେ ବନେଇବା ସମୟରେ ପନିପରିବାକୁ ଛୋଟ ପିସେସରେ କାଟିଲେ ପନିପରିବା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଅଧା କପ୍ର ବିନ୍ସକୁ ବି ସେମିତି ଛୋଟ ପିସେସରେ କାଟି ନେବା। 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ଫ୍ରେଶ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର। ଭେଜ ପଲଉରେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସବୁ ପନିପରିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପସନ୍ଦ, ଅଳ୍ପ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର ପନିର ନେଇଛି। ପନିରକୁ ଛୋଟ ପିସେସରେ କାଟି ନେଇଛି। ପନିର ଦେବା ଟୋଟାଲି ଅପସନାଲ। ବିନା ପନିରରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ପଲଉ ବନେଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଲଉ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପଲଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟା କଢ଼େଇ ନହେଲେ ନନଷ୍ଟିକ୍ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପଲଉ କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେବା। ଘିଅ ଦେଲେ ପଲଉର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଘିଅ ବଦଳରେ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଦେବା। 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଫୁଲ, ଅଳ୍ପ ଜାଭେତ୍ରୀ, 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, 10-12ଟି ଗୋଲମରିଚ। ଗୁଜୁରାତି ବଡ଼ ଅଳେଇଚକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ପଲଉରେ ଏଇସବୁ ଗରମ ମସଲା ଦିଆଯାଏ। ଏସବୁ ଗରମ ମସଲା ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଗରମ ମସଲା ତେଲରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଦେବା। କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ପନିରକୁ ଏବେ ଦେବା ନାହିଁ, ପରେ ଦେବା। ଏସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପନିପରିବାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ଘିଅର ଫ୍ଲେଭର, ଗରମ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ପନିପରିବା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ପନିପରିବା ହାଲକା ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେବା। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବେଶୀ ସିଝିଯିବ। ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ଚାଉଳକୁ ଦେବା। ଚାଉଳକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଙ୍କୁଣୀରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଚାଉଳ ସହିତ ଅଧିକ ପାଣି ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଣି ମାପ କରି ଦେଇପାରିବା। ଚାଉଳ ଦେବା ପରେ ହାଲକା ହାତରେ ମିଶାଇବେ, ନହେଲେ ଚାଉଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଚାଉଳକୁ ଭାଜି ନେବା। ଚାଉଳରେ ଥିବା ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଶୁଖିଯିବା ପରେ ଆମେ ପାଣି ମାପ କରି ଦେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ଆମେ 1.5 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ, ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି 2 କପ୍ ପାଣି, 1 କପ୍ ସିଝା କ୍ଷୀର ଦେବା। ତାମାନେ 1.5 କପ୍ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶାଇ ଆମେ 3 କପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ। এই ଭାଗ ମାପ ମନେ ରଖିବେ। ଭାଗ ମାପ ଠିକ୍ ରହିଲେ ପଲଉ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ଯେତିକି ଚାଉଳ ନେବେ, କ୍ଷୀର ପାଣି ମିଶାଇ ତାର ଡବଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କ୍ଷୀର ଦେଲେ ପଲଉର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ଦେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଣି ଦେବେ, 1.5 କପ୍ ଚାଉଳରେ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ଦେବା। ଚିନି ଦେଲେ ପଲଉ ହାଲକା ମିଠା ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଚିନିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। କ୍ଷୀର ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। କ୍ଷୀର ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି ଆମେ କଭର କରିବା। 10 ରୁ 12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ପଲଉକୁ ସିଝେଇବା। ଲିଡ୍ରେ ହୋଲ୍ ଥିଲେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବେ। 12 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପଲଉକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଲଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପଲଉକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ମଝିରେ ବଡ଼ ଚଟୁ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପଲଉ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ଏମିତି ସାଇଡ୍ରେ ଫର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଭାତର ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆମର ପଲଉ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। ସେପଟେ ପଲଉରେ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଦେବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଘିଅ ଗରମ କରିବା। ଘିଅରେ ପଲଉର ବାସ୍ନା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଘିଅ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ନେଇଥିବା ପନିରକୁ ଦେବା। ପନିରକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିବା। ପନିର ଭାଜିବା ସମୟରେ ପନିର ଫିକା ନ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପନିର ଉପରେ ଦେବା। ପନିର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ପନିର ଭାଜିଯିବା ପରେ ପନିରର କଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ
केवल 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत पनीर को टिके लाल करी भाजी नेबा। पनीर भाजी जिबा परे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई घियो रे अल्प काजू किसमिस भाजी नेबा। पलौ रे काजू किसमिस देले पलौ खाइबा पई भल लागे, न देले भी चलिबो। जदि देबे शेषरे घियो रे भाजी की देबे। प्रथम रु देले काजू किसमिस पूरा नरम ही जिवो, पलौ रे खाइबा पई भल लागिबो नाही। शेषरे देले काजू किसमिस टिके कुडमुडिया लागिबो। शेषरे पलौ उपरे भाजी रखिथिबा पनीर देबा, भाजी रखिथिबा काजू किसमिस को देबा। शेषरे पनीर काजू किसमिस देले पलौ रे खाइबा पई भल लागिबो। भल बास्ना पई बेस किछि धनिया पत्र, अधा छोट चामच गरम मसला गुंड देबा। सब जिनस दे सारिबा परे आमे 5 मिनिट कवर करी रखिबा। सांगे सांग पलौ को आपण माने बाहर करिवे नाही। 5 मिनिट परे आमे पलौ को बाहर करी खाइबा। जेतेबेले पलौ को बाहर करिवे एमिति गटे जाली चटू नेबे। पलौ को साइड रु बाहर करिवे, मझिरु बाहर करिवे नाही। एबे देखंतु पलौ रे भात पूरा खिला खिला अछि, जमा चिपचिप हे नाही। वीडियो रे शेयर करथिबा सब टिप्स फॉलो करी आपण माने एई भेज पलौ टमाटो खटा बनांतु। केमिति लागिला निश्चय कमेंट्स करी जणैबे। आज पई रहिली, पुणी देखा हबा नया रेसिपी रे। धन्यवाद।